Hello guys, for today's video, ipakita ko sa inyo kung paano gumana itong ginawa kong control para sa Star Delta Forward Reverse Hand Auto. Yan guys. So una guys, lagyan natin ng supply. Itong ginagawa guys sa simulation nyo guys, kung paano gumana guys. Yan. Lagyan ko na supply. Buhayin ko yung supply ng control. Ito naman yung fuse. Yan. So, unahin natin ngayon guys, yung hand niya guys. Paano gumana yung hand. So, ngayon guys, pakita ko sa inyo. Una, yung forward. Kung makita natin guys, galing sa start. Ayan, start yan. Papuntang selector switch na hand or manual na selector switch. Galing sa 11 guys, ayan, 11, number 11, napuntang 12. Ayan. Tapos, diretso siya ng interlock ng KM5. Ayan guys, yung KM5 guys, yun ang relay. Relay number 5, ayan. Tapos, diretso ng relay number 3. Ayan, KM3 yan. Normally open. Tapos, papuntang KM1. Ayan guys, KM1, yan ang normally close ng forward na relay. Ayan guys. Ayan guys. Ang purpose na yan guys, halimbawa, pag i-trigger ko yan, i-start ko yan guys, mag-trigger yung forward. Tapos itong star. Ayan guys. Ayan, star yan guys now. Ayan. KM3. Yan guys. Kumbaga, mag-close yan guys. So, ginamit na switching yan guys sa hand guys, itong start. Tapos, ang mag-change siya guys, pag bitaw ng start, nilipat siya sa delta. Yan guys. Makikita mo yan guys, no? I-start ko guys para makita nyo. Ayan. Makita mo guys, no? Long press ko. Ayan, umilaw yung forward. Tapos yung star. Tapos, pag-release ko yan guys, ilipat yan sa delta. Ayan, ilaw yung delta, no? Makita mo guys. Tapos, ayan, stop ko na, stop ko. Ulitin ko guys. Magbilang ako guys, no? Ayan. Long press ko yung start. Push button normally open. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos release. Ayan. Nag-delta siya guys. Kung makita mo dito sa motor guys, ayan. Kita ko sa motor, no? Ayan. Stop ko muna. Ayan. Makita mo guys, no? Nag-Y siya. Y connection. Or star. Tapos, after 5 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, then release. Ayan. Nag-delta siya guys. Pero forward. So ngayon guys, ilipat natin sa reverse. Ayan guys. Kahit ilipat mo yan sa reverse guys, itong selector switch na manual, ilipat natin sa selector switch sa reverse. Ayan, reverse na yan. Yung reverse na yan guys, dadalo yan papuntang KM5, tapos KM3. Papuntang KM2, normally close. Tapos jumper siya papuntang reverse. Ganun din, jumper siya papuntang delta. Kasi guys, no? Tapos guys, kahit i-start mo yan guys, ayan, start mo. Ayan, start mo yan. Hindi yan gagana guys dahil naka-trigger yung delta. Yung delta natin guys, naka-trigger siya, nag-open yung contact niya. Ayan, nag-open dahil naka-trigger yun. Ito yung interlock ng delta para hindi gagana yung star. Ayan guys, kahit i-manually start ko ba yan guys. Oh.
Ayan. Di ba? Hindi siya gumana. So, ngayon guys, i-stop muna natin para gumagana yung reverse. Ayan. I-stop natin. Ayan, stop natin ha. Ayan guys, nag-reverse siya, no? Makita mo yung motor guys, nag-reverse. Tapos, naka-star connection. Pag-release ko yan guys, diretso sa delta. Ayan, naka-delta siya. Handang yan siya guys, no? Handang yan. Ayan, handang yan. Tapos guys, ayan, handang yan. Ilipat ko naman sa auto. Auto guys. Pwede siya diretso naka-auto guys, kahit naka-reverse siya guys, no? Naka-reverse siya. Pwede siya i-diretso sa auto. Pero mamaya guys, ngayon patayin ko muna para mas maano natin, ma-explain natin ng sabay-sabay sunod-sunod. Ayan. I-on ko yung auto guys, no? Pag on ko ng auto guys, i-open niya itong key M5. Ayan. Key M5. Mawala ng control atong hand. Diretso na sa auto. Timer na ang gumana niya guys. Ayan guys, i-on ko yung auto. Ayan. Kung makikita natin guys, naka-trigger siya. Dahil yung timer guys, yung star na timer, naka-set siya sa 3 seconds para mas madali lang guys. Tapos itong Y delta, o kaya forward reverse ito, itong key 2 at saka key T3, naka-set siya sa 6 seconds para mas madali lang guys, no? Ayan, dito matagalan. Ayan guys. Nakita mo yun guys, no? Ayan. Yung contact ng star guys, lumipat sa auto. Ayan guys, auto yan. Yan ang contact ng KT1. Yan KT1, yan ang magka-cut off sa star, papuntang maglipat siya sa delta. Ayan guys. Ayan nga. Tingnan mo guys, no? Ayan. Ayan guys, tingnan mo. Ayan. After 3 seconds, lipat siya sa delta. Ayan guys. Tingnan mo guys. Ayan. Forward, delta. Reverse, Y, after 3 seconds, delta. Ayan. Tapos, ganyan lang guys. Ganyan lang. So, ganyan ang simulation ng ginawa kong control guys, no? Hand, auto, star, delta, forward, reverse. Motor control, yan guys, no? So, basic lang guys, no? So, ganyan lang guys, ganyan lang gumana guys. Ganyan lang sakto lang guys. Kaya sakto lang yung wiring guys, ganyan yung connection niya guys. Nangailangan lang kayo ng auxiliary contact. Ayan guys. So ngayon guys, makita mo guys, naka-run siya by manual control. Kahit naka-run na by manual control guys, kahit ilipat ko yan sa auto, automatic na gagana yan guys. Diretso na. Continuous na yung direction niya guys. Kumbaga, nauna siya, no? Reverse. Ilipat niya ng forward. After 6 seconds. Ayan guys. Ayan guys. Ilipat ko sa i-on ko yung loto guys. Ayan. Kahit nakarunning na yan by manual control or hand control. I-on ko yung auto guys. Ayan. Makita yung timer guys, no? Gumana. Ayan. So, kusa nang nalipat yan guys. Ayan. Ayan. So, ganun lang guys. Ganyan lang ang paggana ng manual auto. Ayan guys. Kung makita mo sa indication niya guys, no? Ito yung indication niya guys. Stop, trip, star, delta. Ayan. Star, 3 seconds, after 3 seconds, delta. Ganyan lang guys.
Tapos guys, pag mag-trip yan guys, itong contact ng overload relay. Ayan, or TOR yan guys. O ULR. Ayan. Pag mag-trip yan guys, mawala ng supply ang control tapos yung motor. Ayan. Ayan, i-trip ko yan. Ayan, i-trip yan. Ilaw yung trip indicator niya, di ba? Tapos, i-reset ko. Reset ko yan guys. Ayan. Pabalik siya. Mag-auto pa rin siya. Ayan o. So, ganyan lang guys. Ganyan lang gumana itong ginawa kong motor control. Star, delta, forward, reverse, and auto. Ayan guys. So, yun lang guys. Salamat sa panonood. Pakipalo naman. Salamat.